মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর করার প্রস্তাব পাশ করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। গত বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেই এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, এর আগে নীতি আয়োগের তরফেও মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। মোদিও এই বিষয়ে বলেছিলেন, মেয়েদের অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে সঠিক বয়সে তাদের বিয়ে হওয়া জরুরি। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের মধ্যে আলাদা করে কোনো যুক্তি খুঁজে পাননি অনেকেই। মেয়েদের ক্ষমতায়নে মোদী সরকারের কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নজরে আসেনি। কেবল কংগ্রেস কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস নয়, মিম সুপ্রিম আসাদুদ্দিন ওয়েসিও তেমনটি মনে করেন। তিনি বলেছেন, মোদী সরকার পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নিয়ে দেশ চালায়। একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন নারী পুরুষের ভোটদানের ন্যূনতম বয়স নিয়েও। ওয়েসি বলেছেন, একটি মেয়ে 18 বছরে ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কিংবা সাংসদদের বেছে নিতে পারলে ওই বয়সে সে জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারবে না কেন? তাছাড়া কেউ যদি 18 বছরে ভোট দিতে পারে, তাহলে ওই বয়সে তার বিয়েতে আপত্তি কেন? এর পেছনে যুক্তি কি? প্রশ্ন তুলেছেন এই সাংসদ। এদেশে 18 বছর বয়সে একজন সাবালক হয়। এই বয়সেই একজন স্বাধীনভাবে কোনো চুক্তি কিংবা ব্যবসার অধিকার পায়। তাহলে সে ভোট দিতে পারবে না কেন? কেনই বা তাহলে ওই বয়সে বিয়ে করা যাবে না? প্রশ্ন ওয়েসির। তিনি বলেন, মোদী সরকার মেয়েদের উন্নতির জন্য কিচ্ছু করেনি। দেশে নাবালিকা বিয়ে খানিকটা কম হওয়া প্রসঙ্গে হায়দ্রাবাদের এই সাংসদ বলেন, এর সঙ্গে মোদী জমানার কোনো সম্পর্ক নেই। মোদী জমানায় চাকরির ক্ষেত্রে বরং মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব কমেছে। 2005 সালে দেশে 26% মেয়ে চাকরি করত। সে জায়গায় 2020 সালে সেই প্রতিনিধিত্ব কমে হয়েছে 16%। সুতরাং যারা প্রচার করছে ফৌজদারি আইনের ভয়ে নাবালক নাবালিকা বিয়ে কমেছে, তারা মিথ্যা প্রচার করছে। আইন দিয়ে কিছুই হয়নি। এদেশে বছরে 1,20,00,000 নাবালক নাবালিকার বিয়ে হয়। কেন্দ্র মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর করার প্রস্তাব পাশ করায় কেরলের বহু মুসলিম সংগঠন আপত্তি জানিয়েছে। মুসলিম লীগ নেতা ইটি মোহাম্মদ বশিরের অভিযোগ, আসলে সবটাই করা হচ্ছে ছক কষে, আরএসএস এর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে, মুসলিম পার্সোনাল ল এর বিরোধিতা করতে এবং অভিন্ন দেওয়ানি আইন সকলের উপর চাপিয়ে দিতে এটা করা হচ্ছে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড স্পষ্টভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করেছে। এই বিষয়গুলি মুসলিমদের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। বশির যোগ করে বলেন, তিনি এই বিষয়ে ঐক্যমত তৈরি করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে কথা বলবেন। কংগ্রেস এখনও এই বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি। ওয়েসি আরও বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্টেটে 14 বছরেও বিয়ে হয়। ব্রিটেন এবং কানাডায় কেউ চাইলে 16 বছর বয়সেও বিয়ে করতে পারে। সে অধিকার তাদের রয়েছে। 18 साल के लड़कियां और लड़के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको चूज कर सकते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा और सांसद कौन होगा वो चूज कर सकते हैं। तीसरा, वो इस बात का भी कंसर्न दे सकते हैं कि हम किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखें। उनको इस बात का भी इजाजत है कि वो लिव इन रिलेशनशिप भी करें। अब ये बताइए कि ये कहां से 21 साल कर रहे हैं आप, जब आप ये सब कानूनन उनको इजाजत है। दूसरी बात यह है कि क्या हमने चाइल्ड मैरिजेस को रोक दिया? नहीं। गवर्नमेंट का खुद डेटा यह कहता है कि 12 मिलियन चाइल्ड मैरिज इंडिया में हुई, जिसमें 11% मुसलमानों के थे और 84% नॉन मुस्लिम्स के थे। तो ये जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एजुकेशन में महिलाओं के लिए काम करे, ह्यूमन डेवलपमेंट में उनका काम करे और इनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाए। अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट का डेटा ये कहते हैं कि 45% जो पुअर हाउस होल्ड हैं उसी में कम उम्र लड़कियों की शादी होती, और जो 10% जो अमीर लोग हैं उसमें होती है। चौथी बात यह है कि क्या मोदी ने और उनकी सरकार ने महिलाओं का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए? नहीं किए। सरकार का डेटा यह कहता है कि हमारे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो था 26% 2005 में, अब 2020 में 16% हो गया। कैसे भरोसा करेंगे? पांचवी बात यह है कि बच्चियों के लिए पढ़ाई के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 446 करोड़ में इस सरकार ने 79% तो खाली एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया।
अब आप बोलते हैं कि हम भरोसा करें। छठी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राइट टू प्राइवेसी में अडल्ट को इजाजत है कि वो पसंद करे किससे शादी करे, वो कब बच्चे पैदा करे वो उनका है। और वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर शादी की इजाजत उनको 14 साल के लड़कियों को दी गई है। यूके कनाडा में 16 साल की उम्र में, न्यूजीलैंड में 16 और 19 के दरमियान में अगर पेरेंट्स इजाजत देते हैं शादी करते हैं। तो जब तक हम महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव नहीं करेंगे इन यंग बच्चे और बच्चों का कैसा होगा। मैं तो ये मानता हूं कि दोनों लड़के और लड़कियों की आप उम्र कर दी शादी की 18 साल। और आखिरी बात यह है कि 21 साल अगर करना है ना तो उनको 21 साल करिए कि वो एमपी बन सके, एमएलए बन सके। जब हमारी मुल्क की डेमोग्राफी 60% पॉपुलेशन अंडर एज ऑफ 40 है, आप दीजिए ना चांस उनको एमपी एमएलए बनने का। भाई आप ये सब नहीं करेंगे और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए आप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें सरकार ने नहीं की, इसलिए फैसला उनका कोई महिलाओं के हक में नहीं है, बच्चों के हक में नहीं है, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा उनको। ব্যুরো রিপোর্ট তরঙ্গ টিভি বাংলা। গুণে মানে ও সঠিক পরিমাণের গ্যারান্টি সহ অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা সরবরাহের এক নির্ভরযোগ্য পেট্রোল পাম্প কালাইন বাজার সংলগ্ন জাতীয় সড়ক লাগোয়া লক্ষ্মীপুরের নতুন উদ্যমে ফের শুরু হয়েছে ইএসআর পেট্রোল পাম্প। 2022-এর 1 জানুয়ারি থেকে চালকগণের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। গুণে মানে ও সঠিক পরিমাণের গ্যারান্টি সহ অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা সরবরাহের এক নির্ভরযোগ্য পেট্রোল পাম্প কালাইন বাজার সংলগ্ন জাতীয় সড়ক লাগোয়া লক্ষ্মীপুরের নতুন উদ্যমে ফের শুরু হয়েছে ইএসআর পেট্রোল পাম্প। 2022-এর 1 জানুয়ারি থেকে চালকগণের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার।